बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का ये कहना है कि ईद के बाद हम अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। अब उस तहरीक के मकासद क्या होंगे? एक तो वो ये कहते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से अगर हुकूमत नहीं मान रही तो निगरां हुकूमतें जो पंजाब में हैं उनके तो वक्त पे इंतखाबात करवा दीजिए। कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ आपने मायल नहीं होना, पाकिस्तान की मईशत की तरफ तवज्जो नहीं देनी, तो ये जो इंतखाबात हैं इसकी तरफ आपको आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि आइन से रूगर्दानी की है वफाकी हुकूमत ने और अदालत उज़्मा के मामलात में इंटरवीन करने की कोशिश की गई है। तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला के साथ मिलकर तहरीक चलाना चाहती है और वो ये समझती है कि तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद उनकी इस तहरीक का हिस्सा होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ये समझती है कि अदालत उज़्मा ने पार्लियामेंट के मामलात में इंटरवीन करने की कोशिश की है, इसलिए वो ये समझते हैं कि बहुत बड़ी वकला की तादाद उनके साथ खड़ी है और वो अदालत उज़्मा को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पार्लियामान के निज़ाम में मुदाखलत ना की जाए और ना ही ये मुदाखलत बर्दाश्त की जाएगी। इसी हवाले से वफाकी काबीना ने ये बात की कि हम फंड्स का इजरा नहीं करेंगे। स्टेट बैंक को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है और मौजूदा अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, इसी हवाले से बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझ रहे हैं ईद के बाद कितनी बड़ी तहरीक का आगाज होने वाला है और इसको रोकने के लिए वफाकी हुकूमत क्या प्लान कर रही है? देखिए यार सर, दो चीजें तो सेन में रखिएगा। नंबर एक, तहरीक का आगाज हो नहीं रहा, तहरीक का आगाज हो चुका है। आए लाहौर में सीनियर तरीन बुकला का इकट्ठे होना, एक गोल में इस कॉन्फ्रेंस करना और उसमें मौजूदा आईनी बहरान पे बात करना और सबका मुतफिका होके देखें, जेन में रखिएगा, इसमें चारों सूबों से और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से भी बुकला लीडर शामिल थे। बुकला की बड़ी तादाद शामिल थी। इत्तेजाज हसन इसको चेयर कर रहे थे। अब ये नजर लगाए इसको इत्तेजाज हसन लेकर चले। लतीफ खोसा वहां मौजूदा, उसने भी कुल के बाद पहले इस बात को कह दिया था। तहरीक शुरू हो गई है। तहरीक, अब हमने ये देखना है कि तहरीक का आखिरी मरहला क्या होगा। तहरीक का आखिरी मरहला जो है वो इलेक्शन के बाद आपको नजर आ जाएगा, ईद के बाद आपको नजर आ जाएगा। मेरे पास जो इतलात है शायद तहरीक तक बात ना पहुंचे, उससे पहले ही बहुत सी चीजें क्लियर हो जाए, जो मेरे पास इतला है। अब एक नंबर 2, पार्लियामेंट के हवाले से जो वकला बात कर रही हैं, चीजें सामने आ रही हैं, तो बड़े मियाँ साहब के हुक्म के बाद छोटे मियाँ साहब ने जो इक़दाम किए और हुकूमत पीडीएम की जो इक़दाम कर रही है, अगर उन इक़दाम को देखा जाए, मैं आज एक अंदर की बात और एक ऐसी बरीक बात बताने लगा हूं कि ये खुद फंस के अपने जाल में। या सर देखिए, अगर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट बिल्कुल सबसे बड़ा अदारा है और पार्लियामेंट के किसी हुक्म की हुक्मतूली नहीं हो सकती, और ये जो कानून बना रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि ये कानून आज से नहीं साबका चीजों से भी लागू होगा, उस पर भी आएंगे। तो फिर भाई इसी पार्लियामेंट के अंदर एक इन्हीं खास मकासद के लिए वो बिल्कुल लागू किया जा रहा है और उन्हीं खास मकासद को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने मुखालिफिन को दबाना चाहते हैं और अपने हक में फैसले करवाना चाहते हैं। इसका तासुर है। पीटीआई का अगला एजेंडा क्या होगा? राना साहब, अगर देखा जाए वफाकी हुकूमत की एक तरफ प्लान है, दूसरी तरफ पीटीआई के खदशात हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक प्लान है। अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ बातचीत करने पर आमादा होती है तो ये प्लान आपको किस हद तक कामयाब होता दिखाई देता? पीपल्स पार्टी क्या पीटीआई से मुज़ाकरात का मामला है, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेगी और ना ही पीटीआई पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करेगी। ये बात तो आप बिल्कुल इस पे तो आप एक निशान लगा दें कि ऐसा नहीं हो। जहां तक पीपल्स पार्टी का मुतालबा जो है और पीपल्स पार्टी जो नई गेम करने जा रही है, वो नई गेम ये है पीपल्स पार्टी की कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत अक्टूबर से आगे इलेक्शन लेकर नहीं जाना चाहती, क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है कि उनको जिन लोगों ने यकीन दहानी करवाई है वो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम ले आए। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि उस सूरत में इलेक्शन डले हो कि शहबाज शरीफ नाअहल हो, तो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आए और पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी के मुताबिक बिना इलेक्शन को आगे लेकर जाए और पीपल्स पार्टी को उसमें बेनिफिट नजर आए। ये है पीपल्स पार्टी की प्लानिंग। इसके अलावा अगर आप कहें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ही हो और पीपल्स पार्टी अक्टूबर से आगे इलेक्शन ले जाए, कोई कौमी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा। यासर साहब,
میں یہ آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کا تھنک ٹینک اپنے ڈیسیژن کر چکا ہے، اور یہ ڈیسیژن کل نہیں ہوا، کل یہ فیصلہ ہوا کہ اگر الیکشن آگے جانے کی نوبت آتی ہے یا آگے لے جانے پڑتے ہیں تو صرف اسی صورت میں ہوگا کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہو، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہو، پھر پیپلز پارٹی اس پر غور کرے گی اور پھر پیپلز پارٹی یہ رسک لے گی. اور اگر شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہے تو پھر پیپلز پارٹی قومی الیکشن اکتوبر سے آگے نہیں لے جانے دے گی. یہ میں آپ کو تصدیق شدہ بات بتا رہا ہوں، اور یہ پیپلز پارٹی کے کچھ اہم ترین رہنماؤں نے شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ کیا وہ آپ کو سیاست کرتے دکھائی دے رہے؟ لیکن سیاست کو کریں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سیاست کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. لیکن مجھے جو آگے میں الیکٹیبلز کی سیاست کی بات کر رہا ہوں صاحب. نہیں، اس میں مجھے شہباز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے. دیکھیں بڑی کلیئر سی بات ہے، مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک پلان لے کے آئی، اور مریم صاحبہ کا پلان یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز یہ کسی صورت میں سیاست میں اس قدر ان نہ ہو. اور جب یہ سیاست اس قدر ان نہ ہو کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی نہ ہو، اپوزیشن کے ایوانوں میں بھی نہ ہو، بس وہ چپ کر کے خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھے گئے. تو یہ حمزہ اور شہباز شریف صاحب کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ بات. تو جس کے بعد یہ بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے، نون لیگ کے اندر بھی مریم کا گروپ یہ ڈیسیژن کر چکا ہے کہ آئندہ سیاست میں باپ اور بیٹے کی جگہ جو ہوگی وہ آخری صفوں میں ہوگی، یعنی وہ ان لوگوں میں نہیں ہوگی جو فوری طور پر جن کو اقتدار کے مسقط پہ بٹھا دیا جاتا تھا. یہ پلان تو نون لیگ کے اندر چاہتا ہے. پیپلز پارٹی کا پلان میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیپلز پارٹی واضح طور پر یہ ڈیسیژن کر چکی ہے کہ اسی صورت میں قومی انتخابات آگے لے جائے جا سکتے ہیں اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا ہے اور شہباز شریف نااہل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ شہباز شریف استعفیٰ دیتا ہے، شہباز شریف نااہل ہوتا ہے تو پھر نہیں، تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میرے پاس تو اطلاع یہ ہے کہ بھائی استعفے تیار پڑے ہیں. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں بلکہ گھنٹوں کی بات ہے کہ لڑائی اس قدر تیز ہونی ہے. یہ ذرا آپ 17 تاریخ آنے دیں، 17-18 تاریخ آپ دیکھیں گے لڑائی کتنی تیز ہوگی. اور اس لڑائی میں خار جو ہے اس وقت اس دفعہ ہر حال میں حکومت 17-18 تاریخ میں خاص کیا ہے رانا صاحب؟ دیکھیں 18 تاریخ تک آپ کے پیسے جمع ہونے ہیں، 18 تاریخ تک آپ نے ایک اور بل آنا ہے. 18 تاریخ سے پہلے آپ نے ہر صورت میں، کہ میں آپ کی گورنمنٹ کی بات بتا رہا ہوں، ہر صورت میں کپتان کے خلاف ایک بڑا شکنجہ تیار کرنا ہے اور ہر صورت پہ بڑا شب خود ماننا ہے کہ اس پہ عدلیہ یہ فیصلہ کیا گیا. اب اس سے پہلے کیا عوامی نفس جو ہے، عوامی رد عمل اور باقی چیزیں حکومت برداشت کر سکے گی؟ تو میرے پاس جو حکومت کے اندر سے لوگ ہیں ان کی یہ بات ہے کہ یہ حکومت تو جا چکی ہے، یہ صرف بونس کھیل رہے ہیں، یہ صرف چند دن کے لیے کھیل رہے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی ایسا چیک بن جائے کہ ہم آگے چلیں. اور اس نے یہاں تک کہا کہ حکومت کے اندازے غلط ہو گئے. یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، حکومت کے اندازے غلط ثابت ہو گئے ہیں. حکومت سمجھتی تھی کہ ہم سپریم کورٹ پہ ایک بڑی درار ڈال دیں گے اور یہ بڑی درار جو ہے اس میں زیادہ لوگ ہماری طرف ہوں گے. یہ بات باقاعدہ یہ بھی ایک بڑے ذمہ دار شخص نے کہی ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھ کر جب میٹنگ ہوئی اہم ترین افراد کی تو گنتی کی گئی تو پتا چلا کہ اب بھی ان کے پاس جو ان کی تعداد، جو یہ تعداد چاہتے ہیں اس سے 4 لوگ کم ہیں. 4 لوگ کم ہیں. اگر یہ کوئی فٹ بینچ یا کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی ان کے پاس وہ چیزیں نہیں موجود، وہ لوگ موجود نہیں ہیں جن کو یہ اپنا سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ مجھے یقین ہے کہ ججز ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ کسی کے نہیں ہوتے، وہ صرف آئین اور قانون کے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک درار جو پیدا کرنا چاہتے تھے وہاں سے بھی انہیں بہت بری شکست ہوئی. اتنی بری شکست ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور جس پر رانا صاحب اس معاملے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو وفاقی حکومت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے یا اس کا الگ سے بیانیہ دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی بیسک سامنے تو نظر آئے گا وفاقی حکومت کے ساتھ، لیکن اس کا بیانیہ اچانک تبدیل ہوگا، اچانک سے. اور آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، یہ آج کل میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. کل جب ہم پروگرام کر رہے ہوں گے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی نئی چیز بھی سامنے آ چکی ہوگی. یہ میں اب بات جو ہے نا وہ مہینوں پہ نہیں جا رہی، اب بات جو ہے وہ ہفتوں میں نہیں جا رہی، اب گھنٹوں کی بات ہے. ہر گھنٹے کے بعد صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے آج صبح لاہور میں اپنے رہائش گاہ پہ اتنی اہم ملاقاتیں کی.
सीनियर तरीन वकला को बुलाया गया, उनसे मशावरत की गई, उनसे राय ली गई कि हमारे साथ क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक अंदर की खबर दूं, चंद सीनियर तरीन वकला ने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि सबसे बड़ी गलती आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ अड्डा डाल के की, सबसे बड़ी गलती आपने अदलिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश करके की, और सबसे बड़ी गलती उनके साथ में पाकिस्तान के अवाम के सामने आपने उनके मसलों की बजाय सुप्रीम कोर्ट पर यलगार की। उसने कहा इससे वो लोग भी जो आपके साथ थे अब वो आपके साथ नहीं होंगे, जिस पर शहबाज शरीफ इंतहाई परेशान थे। और शहबाज शरीफ ने इस परेशानी के आलम में किसी जगह फोन किया और फोन करके कहा कि अब हमें फाइनल खेल लेना चाहिए। आप ये लफ्ज अदा किए कि आप बाबूजी से बात करें। मुझे नहीं बताओ किसको कहा गया, जो बंदा हमें जो शख्स हमारा है, बाबूजी से बात करें कि हमें अब हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, आपने बाबूजी का तज़किरा किया तो राना साहब ब्रेक पे जाने से पहले ये बता दें कि मरियम नवाज साहिबा बाबूजी को वापस लेके आएंगी या बाबूजी का कोई पैगाम लेके आएंगी? यासर साहब, रोजा रखा हुआ था आपने, आज रोजा भी खोल लिया आपने, तो आपको पता है कि रमजान के महीने में ऐसी बातें करते हैं नहीं। बाबूजी ने पाकिस्तान आना होता तो बसरिया पाकिस्तान चलता ना जाते। आप क्या बात कर रही हैं? अभी डॉक्टर्स ने उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी। जो उनके डॉक्टर हैं जब वो इजाजत देंगे तो फिर वो पाकिस्तान आएंगे। अभी वो पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यानी उसमें उनके इलाज में नॉटिकल मील भी शामिल है कि इतने नॉटिकल मील तक का अगर आप सफ़र कर लें तो आप बखैर आफियत रहेंगे, बसूरत दीगर हालात की खराबी जो है वो आपके आसाब पे मुसल्लत हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह देखें ना, अब आप आगे ना सच चीज पे आप ऐसे कह रहे हैं चारों को, यार आपने दोबारा तकरीर में मुतला करना है, रहने दें उन्हें, इबादत कर रहे हैं, इबादत करेंगे और वापस लंदन चले जाएंगे। वहाँ से वापस लंदन चले जाएंगे और मरियम नवाज साहिबा वापस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी वो सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान करना चाहती है वो अपनी हिकमत अमली बयान तो कर चुकी है, लेकिन कामयाबी किसकी होगी ये वक्त ही बताएगा।